जिक्र और इबादत में लगाएंगे, जिकिर इबादतेर मध्य लगाइबो, खिदमत के तकाजों में लगाएंगे, खिदमतेर तकाजोर मध्य लगाइबो। हाँ, हम अल्लाह के रास्ते में निकलकर अपने सुबह से लेकर रात तक हमने अपने आप को इन अमाल में मशगूल किया है। इन्हीं अमाल दावत में जाकर अपने आप को यहाँ से वापस जाने के बाद हमने आपसे कहा अमल नहीं बदलेगा, जगह बदलेगी। अमल का हिदायत अमल से जुड़ी हुई है, किसी की जात से जुड़ी हुई नहीं है। अमल से अपना जोड़ बिठाएंगे तो हिदायत वाले बनकर चलेंगे। তো বলছেন যে এই চার আমলের মধ্যে নিজেকে আমরা সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যস্ত রাখবো। আগে আমি কথাটা বলছি যে আল্লাহর জায়গা পরিবর্তন হবে, আমলের পরিবর্তন হবে না, এবং আমলের সাথে আল্লাহ তাআলা হেদায়েতকে জুড়ে রাখছে। আমল করবে তো হেদায়েত পাওয়া যাবে। इसलिए यहाँ से वापस जाकर अपनी मस्जिदों को जो वक्त देंगे उस वक्त के अंदर हम मस्जिदों में आमाल भी करेंगे। मस्जिद में अमल दावत का होगा, मस्जिद में अमल तालीम का होगा, मस्जिद में अमल सीखने सिखाने का होगा। मस्जिद में अमल जो है वो मस्जिद के ही अमल से मस्जिद के बाहर जाना होगा, मस्जिद ही के अमल से मस्जिद के बाहर जाना होगा, और बाहर वालों को मस्जिद के अमल के लिए बाहर से मस्जिद में लाना होगा। আমলগুলোর মধ্যে আমরা নিজেকে রাখবো, দাওয়াতের মধ্যে, তালিমের মধ্যে, জিকির তেলাওয়াত, এরকম ভাবে খেদমতের তাকাজা, এগুলোর মধ্যে আমরা নিজেরা সব সময় ব্যস্ত থাকবো। আর দাওয়াতের তাকাজা বাইরেও যাব, অন্যদেরকেও আনিয়া মসজিদের আমলের মধ্যে जुड़बो। इसी तरह से सुबह से लेकर शाम तक अपने मोहल्ले के अंदर जो मस्जिद है हम उसको मस्जिद को आबाद रखने की तरतीब कायम करेंगे। এইভাবে ভাই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মসজিদের আমলগুলা কিভাবে কায়েম হয়, এজন্য আমরা তরতিব কায়েম করব। हाँ, मेहनत करने वाले मस्जिद में जमा हो जाएंगे, मशवरा करके कुछ लोगों को मस्जिद में छोड़ेंगे, बाकी लोगों को मस्जिद के बाहर मेहनत के लिए भेजेंगे। মেহনত ওয়ালারা মসজিদে আসিয়া মশওয়ারা করবে, কিছু লোককে মসজিদে রাখবে আর কিছুকে মসজিদের বাইরে তাকাদার উপরে পাঠিয়ে দিবে। बाहर वाले जमातें बनाकर मस्जिद के माहौल में काम करेंगे, घर घर जाकर एक एक फर्द की मुलाकात करेंगे, एक एक बालिग मर्द से मिलेंगे, खुशामद करके उसको मस्जिद में लाने की मेहनत करेंगे। घर है तो घरों पर जाएंगे, बाजार है तो बाजार में भी जाएंगे। अगर कोई मोहल्ले के अंदर ऐसी जगह है जहाँ लोग बैठे रहते हैं फारिग वक्त लेकर, वहाँ भी जाएंगे और जाकर के लोगों को उनके माहौल से निकालकर मस्जिद के माहौल में लाएंगे। যারা বাইরে যাবে তারা ভাগ ভাগ হয়ে যাবে, এক এক ঘরে যায় এক এক ব্যক্তিকে বুঝাইবে, ইনফরাদি বুঝাইবে। বাজারে কিছু লোক পাইছে সেখানেও বুঝাইবে, অথবা রাস্তায় কোনো মানুষ বসে আছে তাদেরকে যায় সেখানে খোসামত করবে, বুঝায় তাদেরকে মসজিদের আশেপাশে মেহনত করে মসজিদে নিয়ে আসবে। कर लोगे? করবেন তো ভাই? मुसलमान हीरे की तरह कीमती है, মুসলমানরা হলো যে হীরার মতন দামি, लेकिन हीरा नाली में पड़ा हुआ है। হীরা নালার মধ্যে পড়ে রয়েছে। हाँ, अब हीरे को साफ कैसे करें? এই হীরাকে কিভাবে সাফ করতে হবে? एक तरीका तो ये है कि बाल्टी में पानी लेकर नाली में डालें। যে একটা রাস্তা তো হইলো যে বালতি দিয়া নালার ভিতরেই পানি ডালতে থাকবে। एक तरीका ये है कि हीरे को नाली से निकालकर पानी डालें। আরেকটা তরিকা হইলো যে নালার থেকে তাকে উঠায়া, ড্রেনের থেকে উঠায়া এর উপরে পানি ডালবে। कौन सा बेहतर है? কোনটা উত্তম? উঠায়া তার পানি ডালনা। मुसलमान गफलत में पड़ा हुआ है। মুসলমান গাফলাতের মধ্যে পড়ে আছে। हाँ, अपने घर में, अपने कारोबार में। নিজের ঘরের মধ্যে, কাজ কামের মধ্যে। एक तरीका तो ये है कि मुसलमान को उसके घर में जाकर के ही समझाएं, मुसलमान को उसकी दुकान में जाके ही समझाएं। और एक तरीका ये है कि मुसलमान को उसकी गफलत की जगह से निकालकर, उसके घर में से निकालकर, उसके कारोबार में से निकालकर, उसे बाजार में से निकालकर, उसे चाय की दुकान से निकालकर, उसे होटल से निकालकर, उसे सड़कों से उठाकर मस्जिद में ला करके समझाएं। कौन सा बेहतर है? এক তরতিব হলো যে ঘরে গিয়া তাকে বোঝানো, যে কাজ কাম করতেছে সেখানে গিয়া তাকে বোঝানো। আরেকটা তরিকা হলো যে তাকে ঘর থেকে নিয়ে আসিয়া এবং কারবার থেকে নিয়ে আসে, দোকান থেকে নিয়ে আসে, অর্থাৎ গাফলাতের পরিবেশ থেকে তাকে মসজিদে আনিয়া বোঝানো। কোনটা উত্তম? मस्जिद में लगा। तो नियत करके जाओ इंशाअल्लाह। हम यहाँ से जाने के बाद खुद अपना वक्त मस्जिद में देते हुए
मस्जिद के माहौल में जितने हमारे भाई हैं, जितने बालिग मर्द हैं, उनकी खुशामद करके उनको मस्जिद में लाने की मेहनत करेंगे। তা আমরা এই নিয়ত করিয়া যাই যে আমাদের মসজিদের মেহনতের মধ্যে আমরা বাইর হইয়া আমাদের ভাইদেরকে বুঝাইয়া সমঝাইয়া মসজিদওয়ালা মাহলের মধ্যে আমরা নিয়ে আসবো। तैयार हो? তো এর আছি তো ভাই সবাই। इस तरह से जिन मुसलमानों को मस्जिद में लाकर मेहनत करेंगे, उनकी 4 तश्कीलें करनी है। যে মুসলমানদেরকে আমরা মেহনত করে মসজিদে নিয়ে আসবো তাদের উপর আমরা তাদেরকে 4টা তশকিল করব। मस्जिद में लाएंगे तो मस्जिद में लाकर वुजू कराना, नमाज पढ़वाना, तालीम में बिठाना। अगर वुजू करना ना आता हो तो वुजू सिखाओ, नमाज पढ़नी नहीं आती नमाज सिखाओ, और फिर उसे तालीम में भी बिठाओ, अल्लाह रसूल की बातें सुनाओ। उसके बाद उसे लेकर बैठो, ईमान और तौहीद और रिसालत और आखिरत की बुनियादों पर बात करके उसका जहन बनाकर उसे अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करना, ये पहली तश्कील। और फिर रोजाना मस्जिद में वक्त देने के लिए तैयार करना, ये दूसरी तश्कील। और अपने घर में तालीम करने के लिए तैयार करना, ये तीसरी तश्कील। और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए तैयार करना, ये चौथी तश्कील। हर मुसलमान को इन 4 तश्कीलों से गुजारना है। যে যাকে আমরা মেহনত করে বুঝাই মসজিদে আনলাম তাকে ওযু করাই, নামাজটা পড়াই, তালিমের হালকার মধ্যে বসাই। সে ওযু করতে জানে না, তাকে আমরা ওযুটা শিখাই, ওযু করাই, তারপর তার আমলের মধ্যে জুড়ি। এরপরে তাকে আলাদা করে বসে তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাতের কথা বলে তাকে প্রথম তশকিলটা করে যে আল্লাহর রাস্তায় বাইর হওয়ার জন্য। দ্বিতীয় তশকিল হলো যে সে যেন রোজানা মসজিদের আমলে জোড়ে, মসজিদের আমলের মধ্যে শরীক হয়। তৃতীয় হলো সে যেন আল্লাহর রাস্তায় বাইর হয়। চতুর্থ হলো যে তার সন্তানদেরকেও যেন সে কোরআন শরীফ পড়ায়, ঘরের তালিম করে এবং বাচ্চাদেরকে কোরআন শিখায়। इस तरह से हम एक एक मुसलमान जो मस्जिद के लिए वक्त फारिग करेगा, उसकी बरकत से हमारी मस्जिद, हमारे मोहल्ले की मस्जिद 24 घंटे आबाद रहेगी। যে মুসলমানরা মসজিদে আমলের জন্য যাদেরকে আমরা ফারেক করব, এর দ্বারা মসজিদ আবাদ থাকবে। करेंगे इंशाल्लाह? করব তো সবাই ভাই। इसी तरह से भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिद की आबादी की मेहनत के साथ साथ कि 24 घंटे मस्जिद आबाद रहे, इसके साथ साथ हमें अपनी मस्जिद में रोजाना मशवरा भी करना है। যে মসজিদ আবাদের মেহনতের সাথে সাথে 24 ঘন্টা মসজিদ আবাদ থাকে, সাথে সাথে মসজিদে আমরা মশওয়ারাও করব। हाँ, रोजाना 24 घंटे में एक मर्तबा हमारे साथी मशवरे के लिए मस्जिद में बैठे और सारे मोहल्ले के लोगों को अपने मशवरे में बिठाने की कोशिश करें। 24 ঘন্টার মধ্যে একবার মশওয়ারায় বসবো এবং আমাদের মহল্লার সব সাথীদেরকে मशवरे में जोड़ार चेष्टा करब। जो तकाजे, जो मेहनत कल की थी, उसकी कारगुजारी मशवरे में सबके सामने आ जाए। जो काम आज करना है उसके तकाजे भी मशवरे में सबके सामने आ जाए। रोजाना इसी एतबार से मशवरे को चलाना है। যে আমরা যে মেহনত করছি এটার কারগুজারিটা মশওয়ারার মধ্যে আসে, আর আজকে কি কি তাকাজা আছে ওই জিনিসটাও মশওয়ারার মধ্যে আসিয়া দেয়। भाई दोस्तों बुजुर्गों, इसी के साथ रोजाना अपनी मस्जिद में तालीम भी करनी है। এর সাথে সাথে মসজিদের মধ্যে প্রত্যেক দিন तालीमों करते হবে। तालीम मस्जिद में हो रही है, हमें अपने आप को पाबंदी के साथ यहाँ से वापस जाकर तालीम के हलकों में जोड़ना है। যে মসজিদে তালিম হইতেছে এখান থেকে গিয়ে আমরা নিজেকে পাবন্দির সাথে তালিমের মধ্যে জুড়বো। मैंने आपसे पहले अर्ज किया था, जो काम अल्लाह के रास्ते में हमने किए हैं वापस जाकर उन्हीं कामों को अपने मकाम पर करना है। আগে আমি এই কথাটা বলছি যে আল্লাহর রাস্তায় যে বাইরে যে কাজগুলো আমরা মেহনত গুলা করছি ওইগুলাই নিজের মকামে যায়া করব। जैसे हमने अल्लाह के रास्ते में निकलकर तालीम की थी, ऐसे ही हमें अपने मकाम पर भी तालीम करनी है। যেভাবে আল্লাহর রাস্তায় বাইরে আমরা তালিম করছি, এভাবে নিজের এলাকায় গিয়েও ये तालीम करते হবে। तालीम हिदायत वाला अमल है। तालीम हिदायत वाला अमल। हिदायत कुरान हदीस में है। हिदायत कुरान हदीसের মধ্যে আছে। कुरान हदीस तालीम में है। कुरान हदीस तालीমের মধ্যে আছে। इसलिए अपने आप को मोहताज समझकर तालीम में बिठाओ। এইজন্য নিজেকে মুহতাজ বানায়া নিজেকে আমরা তালিমের মধ্যে বসাই। बहुत से लोग यूं कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। অনেক লোকে বলে যে আমাদের কোনো সময়ই নেই। हाँ, तालीम में बैठने का वक्त नहीं है। तालीमे বসার সময়ও নাই। ये बातें मत कहा करो। এই কথা আমরা বলবো না। तालीम में बैठने से ईमान बनेगा।
তালিমে বসার দ্বারা ঈমান বনবে। क्या हमारे पास ईमान बनाने का वक्त नहीं है? আমাদের কাছে কি ঈমান বানাইবার অর্থ নাই? तालीम में अल्लाह रसूल ने जो फरमाया, अल्लाह के फरमान में हिदायत है, रसूल के फरमान में हिदायत है। हम जो आंखों से देख रहे हैं उससे ईमान नहीं बनेगा, जो हमें खबर दी गई है उसके सुनने से ईमान बनेगा। যে আল্লাহর কথার মধ্যে, আল্লাহ রাসূলের কথার মধ্যে হেদায়েত আছে, যে এগুলো শুনলেই তো আমরা হেদায়েত পাবো। ईमान बिल गैब देखने से नहीं बनेगा, ईमान बिल गैब सुनने से बनेगा। বলে ঈমান বিল গায়ব অর্থাৎ না দেখে ঈমান আনা, এটা তো শুনলে হবে, এটা দেখে ঈমান বনবে না। जन्नत को दिखाया नहीं जाएगा, जन्नत की खबर दी जाएगी, जन्नत को सुनाया जाएगा। सुन करके मानो, देखने का मौका दुनिया में नहीं है। अगर देखने की बात करोगे तो ईमान नहीं बनेगा। বলে যে জান্নাত দেখা যায় না, বলে জান্নাতের খবর দেওয়া হয়, জান্নাতের কথা শোনানো হয়, শুনলে তো ঈমান বনবে, এটা তো দেখে দুনিয়াতে দেখাই যাবে না। सहाबा ने सुना जन्नत के बारे में, अल्लाह के नबी ने सुनाया जन्नत के बारे में, सहाबा ने सुना जन्नत के बारे में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अगर जन्नत अब हमारी आंखों के सामने आ जाएगी तो हमारा ईमान नहीं बढ़ेगा, हमें सुन करके यकीन है। যে জান্নাতের কথা শোনানো হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতের কথা বলতেন, শুনতেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে জান্নাতের কথা শুনে শুনে যে यकीन পয়দা হয়েছে, देखले एर से यकीन बढ़बे ना। तालीम में जो खबरें हैं वो सच्ची खबरें हैं, कुरान हदीस है तालीम में, ये सारी खबरें सच्ची हैं, इनको सुनने से ईमान बनेगा। বলে তালিমের মধ্যে যে সমস্ত কথা, এগুলো সব সত্য সত্য কথা, আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের কথার মধ্যে এগুলো সব সত্য খবর, এগুলো শুনলে ঈমান বাড়িয়া যায়। दुनिया में जो चीजें हमें नजर आ रही हैं वो कुरान, जो कुछ कुरान हदीस में है उसके खिलाफ भी चल रहा है, हम देख रहे हैं। और अगर हमने कुरान हदीस को नहीं सुना तो जो देख रहे हैं उसी को सच समझेंगे और इसी से ईमान बिगड़ेगा। বলে দুই অবস্থা হবে, যে আমরা যে কোরআন হাদিস শোনার পরে দেয়া যে সমস্ত জিনিস আমরা দেখতেছি এক অবস্থা, আর কোরআন হাদিস যে আমরা পড়তেছি দেখে ওইটার উপরে यकीन হবে যে কি অবস্থা। আর না হলে তো কোরআন হাদিস তালিম না হলে আমরা ওইগুলোকে সত্য মনে করি বসে থাকবো। एक आदमी की जेब में 1000 रुपए हैं, उसने 200 रुपए सदका कर दिए, कितने बचे? বলে যে একজনের পকেটের মধ্যে 1000 টাকা ছিল, 200 খরচ করলে আর কত বাকি থাকবে? एक आदमी की जेब में, दूसरे आदमी की जेब में 1000 रुपए हैं, उसने 1000 रुपए सूद पे दे दिए एक दिन के लिए 200 रुपए पर, तो शाम को उसकी जेब में कितने हो जाएंगे? বলে যে একজনের 1000 টাকা ছিল, সুদের উপরে দিয়ে দিছে, সুদ কত? 1200। তো বিকেল বেলা তার পকেটের মধ্যে কয়টা হবে? 1200 হবে। आंख हमें क्या दिखा रही है? जिसने सूद पर पैसा दिया उसके 1000 के 1200 हो गए, और जिसने सदका किया उसके 1000 के 800 रह गए। ये हमें आंख दिखा रही है। ये बात सही है या गलत? गलत गलत। বলে দেখার মধ্যে তো যে 1000-এর মধ্যে 200 খরচ করলো 800, আর যে সুদের উপরে 200 বাড়াইলো তার 1200, তো দেখতে তো দেখা যায় যে তার 200 টাকা কমছে, তার 200 টাকা বাড়ছে। এটা কি ঠিক নাকি? क्यों? কেন ঠিক না? इसलिए आंख तो यही दिखा रही है ना। अब आप तो नहीं है, सारी दुनिया में लोग इसे देख रहे हैं। लेकिन जब हम तालीम में बैठेंगे, कुरान हदीस सुनेंगे, तो तालीम में सच्ची खबर होगी, कुरान और हदीस की खबर सच्ची होगी। कुरान में कहा गया, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हम सूद को घटाएंगे और सदके को बढ़ाएंगे। जो खबर है वो सच्ची है, जो नजर है वो झूठी है। जो खबर है वो सच्ची है, जो नजर है वो झूठी है। हम नजर से देख रहे हैं 16 घंटे, खबर सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। हम कहते हैं तालीम में बैठ जाओ, यूं कहते हैं टाइम नहीं है। जब खबर नहीं सुनोगे तो ईमान कैसे बनेगा? তো বলেন যে এই চোখের দেখাটা কিভাবে ঠিক হবে, যে কম দেখতেছে বেশি দেখতেছে? যখন তালিমের হালকার মধ্যে বসবে তখন সে শুনে শুনে জিনিসটাকে বুঝতে পারবে যে হাদিস শরীফ আসছে, আল্লাহ তাআলা বলছেন যে আমি সুদকে ঘটাইয়া দিব এবং সদকাকে আমি বাড়াইয়া দিব। তো এইটা শোনার কারণে তখন সে পার্থক্য করতে পারবে, চোখের দেখায় ঠিক করতে পারবে না। কেননা চোখের দেখা এটা হলো যে ঝুট, নজরটা হলো ঝুট, আর যে খবর দিচ্ছে এটা হলো সত্য।
इसलिए जब हमसे कहते हैं तालीम में बैठो तो हम कहते हैं टाइम नहीं है। তো আমাদেরকে যদি বলা হয় যে যে তালিমে বসো, বলে যে আমাদের তো সময় নাই। हाँ, तो भाई दोस्तों जब समय नहीं निकालेंगे तो ईमान कैसे बनेगा? বলে যদি আমরা তো তালিমে সময় বাইর না করে তালিমে বসার জন্য, তাহলে আমাদের ঈমান কিভাবে বনবে? तैयार हो? সবাই তৈরি আছি তো? तालीम में बैठेंगे? তালিমে বসবো তো? बहुत से पुराने यूं कहते हैं हम तो सब जानते हैं, हमें सब मालूम है, हमें जरूरत नहीं है, अब तुम लोग बैठो। অনেক পুরানারা এটা ধারণা করে যে আমরা তো অনেক কিছু জানি, অনেক কিছু বুঝি, আমাদের প্রয়োজন নাই, তোমরা বসো। हाँ, रोजाना पानी पीते हैं, पुराने नहीं होते, रोजाना अखबार पढ़ते हैं, पुराने नहीं होते, अखबार रोजाना पढ़ेंगे, पानी रोजाना पिएंगे, कुरान हदीस सुन करके पुराने हो गए, अब कुरान हदीस सुनने की हमें जरूरत नहीं है, तुम लोग सुन लिया करो। ওই যে প্রত্যেক দিনে পানি পান করে এর জন্য পুরানো হয় না, প্রত্যেক দিন পত্রিকা পড়ে এর জন্য পুরানো হয় না, কিন্তু তালিমের ব্যাপারে আমি পুরান হয়ে গেছি, আমার প্রয়োজন নেই, তোমরাই তালিমে বসো। हाँ, जैसे पानी जिस्म की हयात है, ऐसे ही कुरान हदीस रूह की हयात है। বলে যে যেরকম নাকি পানি জিন্দিগির জন্য পানি, এরকম ভাবে কোরআন হাদিসের তালিম এটা জিন্দিগির জন্য হায়াত। कुरान हदीस सुनकर हम कभी पुराने नहीं होंगे, जितना सुनेंगे उतने अच्छे बनेंगे। বলে যত পরিমাণ শুনবো ততই এরকম ভাবে ভালো হইতে থাকবে। कुरान हदीस ईमान बढ़ाने के लिए है और ईमान बढ़ाने के लिए हम मौत तक मोहताज हैं। যে কোরআন হাদিস তো ঈমান বাড়াইবার জন্য, আর আমরা তো সব সময় ঈমানের জন্য মুহতাজ। इसके लिए तालीम का हल्का मस्जिदों में लगाना है, कम से कम अपनी मस्जिदों में रोजाना आधा घंटा तालीम करनी है हमें। এইজন্য ভাই রোজানা তালিমের হালকা লাগানো, বলে কমাস কম আধা ঘন্টা তালিমের হালকা লাগাই। हाँ, एक दिन मुंतखब से, एक दिन फजाइल आमाल से किताब पढ़ी जाएगी। একদিন মুনতাখিব হাদিস থেকে পড়বো, আরেকদিন ফজাইল আমাল থেকে পড়বো। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ऐसी तालीम घर में भी करनी है। এইভাবে তালিমটা ঘরের মধ্যেও করতে হবে। वापस जाके मस्जिद में भी तालीम में बैठो और वापस जाकर घर में भी तालीम में बैठो। মানে ফিরে যাওয়ার পরে মসজিদের তালিমেও বসবো, ঘরের তালিমের মধ্যেও বসবো। बैठोगे इंशाअल्लाह। घर की तालीम में भी कोशिश करो, घर की तालीम में भी वक्त तय कर लो। अगर वक्त तय कर लोगे तो तालीम में बैठना आसान हो जाएगा। ঘরের তালিমের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করব, যদি সময় নির্দিষ্ট করি তালিমে বসাটা সহজ হয়ে যাবে। और अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करो, আমাদের ঘরওয়ালাদের সাথে ভালো ব্যবহার করি, घर वालों के साथ अच्छे अखलाक के साथ रहो। ঘরওয়ালাদের সাথে আখলাকের সাথে চলি। बहुत से लोग बाहर वालों के साथ अच्छे अखलाक के साथ रहते हैं और घर वालों के साथ जाकर बद अखलाकी करते हैं। কিছু লোক আছে তারা বাইরে খুব উত্তম আখলাকের সাথে চলে, ভালো ব্যবহার দেখায়, কিন্তু ঘরওয়ালাদের সাথে বদ আখলাকি করে। बाहर वाले तो समझते हैं कि इनसे बड़ा वली कोई नहीं है, लेकिन जब घर में जाते हैं तो इनसे बड़ा शैतान कोई नहीं है। বলে বাইরে যখন থাকে মানুষের তো বলে যে সবচেয়ে বড় বলি, ঘরে গেলে সবচেয়ে বড় শয়তান হয়ে যায়। हाँ, बर्तन तोड़ते हैं, बीवी को मारते हैं, बच्चों को डांटते हैं, घर वाले भी कहते हैं ए अल्लाह ये तो जमात में ही सही है। তো ঘরে যায় বর্তন ভাঙি ফেলায়, বিবিরে পিটায়, বাচ্চার ধমকি হামকি দে, তো ঘরওয়ালারা করে যে এই তো আল্লাহ রাস্তা থাকলে ভালো ছিল। हाँ, सबको परेशान करते हैं। সবাই রেফারেশন করে ফেলে। फिर यूं कहते हैं आओ तालीम में। হ্যাঁ, বলে যে আবার কয় তালিমের মধ্যেও আসো। ऐसी बद अखलाकी करोगे तो तालीम कैसे करोगे? এরকম বদাখলাকি করলে তালিমের মধ্যে কিভাবে আসবে? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में अच्छा वो है जो घर वालों में अच्छा है। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন তোমাদের মধ্যে উত্তম তো ওই ব্যক্তি যে ঘরওয়ালাদের সাথে উত্তম। हाँ, बाहर वालों को नहीं बताया कि तुम में अच्छा वो है जो बाहर वालों में अच्छा है, फरमाया तुम में अच्छा वो है जो अपने घर में अच्छा है। বাইরের লোকদের জন্য বলা হয় না যে ঘরওয়ালাদের জন্য বলছে, তোমার ঘরওয়ালা সব তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো যে ঘরওয়ালাদের মধ্যে উত্তম। हाँ, फरमाया मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों में अच्छा हूँ। যে আমি তো আমার ঘরওয়ালাদের সাথে আমি সবচেয়ে উত্তম। आप बाहर से तशरीफ लाते तो घर में आने वालों को सलाम करते, जो जागते थे वो जवाब दे देते थे, जो सोते थे उनकी नींद भी नहीं खुलती थी, सोने वाला जागा नहीं और जो जागा हुआ था उसने सलाम का जवाब भी ले लिया। इस कदर खूबसूरती से और इस कदर आहिस्ता से कि जागने वाले सुन लें और सोने वालों की नींद न खराब हो, इस तरह आकर के घर में सलाम करते थे। মুসলমান বাইরে থেকে আসতেন, ঘরে সালাম দিতেন, এমন ভাবে দিতেন যে যারা শুয়ে আছে তারা খবরও পাইতো না, আর যারা জাগ্রত ছিল তারা সালামের জবাবটা নিত।
এরকম ভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসিয়া সুন্দর করে আস্তে করে সালাম দিতেন, যেন শূন্যওয়ালারা শোনে, অন্যদের কোনো ক্ষতি না হয়ে যায়। वापस जाके घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छे अखलाक के साथ रहो। ফিরে যাওয়ার পরে ঘরওয়ালাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব, তাদের সাথে আখলাকের সাথে চলবো। हाँ, अपने बच्चों के साथ हमदर्दी रखो। বাচ্চাদের সাথে দরদের সাথে হামদর্দির সাথে চলবো। हाँ, उनकी तरबियत, ये बात उनकी तरबियत में मुआविन बनेगी। এটা তার তরবিয়তের জন্য সাহায্যকারী হবে। हाँ, अपना बाहर तो आप अमीर साहब हैं, घर में भी अमीर साहब बनने की कोशिश मत करो। বলে বাইরে তো আমি আমির, ঘরে গিয়েও আমির বানার চেষ্টা করবো না। हाँ, बहुत से लोग ये समझते हैं कि बाहर वाले तो मुझे अमीर मानते हैं, घर वाले अमीर नहीं मानते। বুঝে কেউ আছে যে বাইরেও আমাকে আমির মানে, ঘরে গেল সে নিজেকে নিজে আমির মানে। हाँ, घर में अमीर बनने की कोशिश मत करो, घर में आप घर वाले बनकर दाखिल हो। ঘরের মধ্যে আমির ভরার চেষ্টা, আমির বনে চলার চেষ্টা করবো না, ঘরে তো সবার সাথে সাথী হয়ে চলার চেষ্টা করবো। आप पढ़ोगे तो सीरत में सारी चीजें मिल जाएंगी। আমরা যদি দেখি সিরতের মধ্যে সবকিছুই পাওয়া যায়। हाँ, इस तरह से अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करो ঘরওয়ালাদের সাথে কিভাবে ভালো ব্যবহার করবে, और इससे इंशाअल्लाह आपके घर से दीन फैलेगा सारी दुनिया में। এইভাবে ইনশাআল্লাহ আপনাদের ঘর থেকে দিন পুরো দুনিয়াতে পৌঁছবে। और घर में भी तालीम का एहतमाम करना है। ঘরের মধ্যে তালিমের এহতেমাম করা চাই। 2 दिन से मुजाकरा हो रहा है, घर की तालीम में 5 काम है, तफसील से खोल खोल के बयान कर दिया गया, उनको सामने रख करके तालीम का एहतमाम करना है। তো 2 দিন থেকে বিস্তারিত কথাবার্তা হয়েছে যে যে ঘরের মধ্যে তালিম করবে, ঘরের তালিম 5 আমলের সাথে ঘরের তালিম করবে। তো যেভাবে বলছে ওইভাবে ঘরের মধ্যে 5 আমলের সাথে আমরা তালিম করব। वापस जाकर अपने अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखो। প্রতিবেশীদেরও খেয়াল রাখবো। हाँ, बहुत से लोग पड़ोसियों से झगड़ा करते हैं, হ্যাঁ, অনেক লোক আছে যে তারা প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া করে, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं। সামান্য সামান্য জিনিস নিয়েও ঝগড়া করে। पड़ोसी ने ये कहा था अपने घर के सामने नाली बना लो, ये पानी गंदा है, आपका भी निकल जाएगा, हमारा भी निकल जाएगा। 300 रुपए नाली बनाने में लग जाते, 300 रुपए জি, नाली बनाने में लग जाते, 300 रुपए नाली बनाने में खर्च नहीं करते। पड़ोसी से झगड़ा करके 3000 रुपए का कोर्ट में जाके वकील करते हैं। ওই যে প্রতিবেশী তারা বলতেছে যে দিক দিয়ে ময়লা যাইতেছে, একটা ড্রেন বানাই ফেলেন, তো কত লাগবে? 300 টাকা লাগবে। কিন্তু 300 টাকা দিব না, প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করবে, ঝগড়া করে মোকদ্দমা গিয়া 1000 টাকা খরচ করে ফেলবে। 3000 रुपए 3000 টাকা খরচ করে ফেলবে। 3000 रुपए का वकील करते हैं, জি, 3000 रुपए का वकील करते हैं। মানে 3000 টাকার সেখানে খরচ করে। हाँ, तो यहाँ से वापस जाके पड़ोसी से झगड़ा करोगे या अच्छे अखलाक के साथ पेश आओगे? বুঝে এখান থেকে গিয়ে আমরা কি প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়াঝাটি করবো নাকি ভালো আখলাকের সাথে চলবো? भालो अखलाक, माशाल्लाह। फिर तो सारी दुनिया से लोग बांग्लादेश में आएंगे कि अगर अच्छे आदमी देखने हो तो बांग्लादेश चलो। বলে তাইলে তো সারা দুনিয়ার থেকে, পুরো দুনিয়ার থেকে মানুষ বাংলাদেশে আসবে। বলে যদি ভালো মানুষ দেখতে হয় বাংলাদেশে চলো। हाँ, इसी तरह से अपने घर वालों के साथ, पड़ोसी के साथ, इसी तरह से अपने माशरे में, अपने लोगों से कारोबार में भी लेन देन भी साफ रखो। যে এইভাবে প্রতিবেশীদের সাথে, এরকম যাদের সাথে লেনদেন আছে তাদের সাথেও এভাবে হুসনা আখলাকের সাথে চলো। हाँ, जितना आप साफ रखोगे लेन देन, उतना लोग आपके साथ काम में जुड़ेंगे। যে পরিমাণ কাম আমরা মুআমালাতকে সাফ রাখবো, লেনদেন সাফ রাখবো, ওই পরিমাণে লোক আমলের মধ্যেও জুড়বে। दावत के रास्ते से लोग इस काम में जुड़ेंगे और मामलात की खराबी के रास्ते से निकल जाएंगे। দাওয়াতের রাস্তায় তো এই লোকেরা এই কাজে জুড়বে, কিন্তু মুআমালাতের লাইন দিক দিয়ে মানুষ বাইরে যাবে। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह। করবো তো ভাই। हाँ, माँ बाप हैं, अगर जिंदा हैं तो उनकी भी खिदमत करो। মা বাপ যদি জিন্দা থাকে তাদেরও খেদমত করি। हाँ, आखिर तलक। और ये खिदमत बेलौस होनी चाहिए, इसमें कोई गरज ना हो। বুঝে কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না, বেলা গরজ হয়ে খেদমতটা করব। काम करने वाला वो है जो किसी गरज की वजह से नहीं, बल्कि आखिरत और अल्लाह के लिए माँ और बाप की खिदमत करे। যে কাম করনে वाला কোনো গরজের কারণে, কোনো উদ্দেশ্যে সেই খেদমত করবে না, আল্লাহকে রাজি করার জন্য, নিজের আখিরাতের জন্য মা বাপের খেদমত করবে। हमारे पास जो भी माल है, हमारे पास जो भी है, वो सब हमारे माँ बाप का है, हम बेदरेग उन पर खर्च करेंगे।
আমাদের কাছে যে সমস্ত জিনিসপত্র আছে এগুলো সবগুলো আমার মা বাবার জন্য আমি একবারে বেধড়ক খরচ করতে থাকবো। हाँ, हमारे दूसरे भाई भी हैं, हमारे माँ बाप चाहे वो पैसा उन पर खर्च कर दें, लेकिन वो जाने उनका काम जाने, हम तो अपने माँ बाप के साथ अच्छे अखलाक बरतेंगे। যে আমার অন্যান্য ভাইয়েরাও আছে, তারা খরচ করক না করক ওইদিকে দেখবো না, আমি তো সবকিছু আমার মা বাবার জন্য খরচ করবো। हाँ, इसलिए भाई दोस्तों को इनको खुश रखना, माँ बाप को खुश रखना और इनको हमेशा राजी रखना, ये अपनी आखिरत के बनने का और दुनिया में अपनी नस्लों के बनने का जरिया बनेगा। যে তাদেরকে হ্যাঁ রাজি খুশি রাখা নিজের আখিরাত বনবে এবং নিজের ভবিষ্যতে নসল যারা আসবে তাদের জন্যও ভালো হবে। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, और अपने साथी जितने भी हमारे काम में साथी चल रहे हैं, इनके साथ भी हमदर्दी करो, इनकी भी खैरख्वाही करो और इनको भी तसल्ली देते हुए चलो। साथी काम में आते हैं, हालात में आ जाते हैं, इनको कौली तसल्ली भी दो और इनको इनकी जिस तरह से हमदर्दी कर सकते हैं वो भी करो। एक एक साथी को काम में जमाने की मेहनत करनी है, चाहे हमारा उस पर जान और माल कितना ही लग जाए। বলে আমাদের সাথে যারা আমাদের সাথে মেহনত করে, আমাদের সাথে চলে, তাদেরকে এরকম ভাবে সান্ত্বনা দেই, তাদেরকে হামদর্দি করি, তাদের সাথে হামদর্দি করি, এরকম ভাবে তাদেরকে সান্ত্বনা দেই, তারাও যেন এরকম ভাবে আমাদের সাথে থাকিয়া মেহনত করতে পারে। जब तश्कील करनी होती है तो सारे उनके घर पर पहुंच जाते हैं और जब उसके ऊपर हालात आते हैं तो जाके उसकी खैर खबर भी नहीं लेते। বলে যখন নাকি তশকিল করতে যায় সবাই মিলে একসাথে যায় তশকিল করে, আর যখন তার ঘরে কোনো সমস্যা হয়ে যায় তখন আর কোনো কেউ খোঁজ খবর নেয় না। हाँ, ऐसे साथियों को जोड़ने की मेहनत करनी पड़ेगी। এই धरনের সাথীদেরকে জোড়াইবার জন্য মেহনত করা লাগবে। भाई दोस्तों बुजुर्गों, वापस जाकर के अपनी मस्जिद में गश्त का भी एहतमाम करें, उमूमी गश्त का। যে ওয়াফত যাওয়ার পরে দিয়ে আমাদের মসজিদে উমুমি গাছতেও চেষ্টা করতে হবে, উমুমি গাছ করতে হবে। दूसरे गश्त का भी एहतमाम करें, দ্বিতীয় গাছতেও এহতেমাম করতে হবে। महीने में 3 दिन लगाने का भी एहतमाम करें। প্রত্যেক মাসে 3 দিন লাগাইবারও এহতেমাম করব। जो 3 दिन लगाते हुए आ रहे हैं एक जमाने से, वो अपने आप को 10 दिन पर लाने की मेहनत करें। বড় একটা লম্বা জমানায় 3 দিন করে লাগাই আসতেছে, এখন 10 দিন লাগাইবারও এহতেমাম করব। हाँ, इस काम में कुर्बानियों में बढ़ने की मेहनत करनी है। এই রাস্তায় কোরবানি বাড়াইবার মেহনত করতে হবে। कुर्बानियां बढ़ेंगी, जज्बात बनेंगे, तकाजे पूरे होंगे। ওই যে কোরবানি বাড়াইবে তো জজবা বনবে, জজবা বনলে তো তাকাজা পুরো হবে। इसलिए कुर्बानियों में आगे बढ़ने की मेहनत करनी है। এই জন্য কোরবানি বাড়াইবার জন্য যা চেষ্টা করতে হবে। हाँ, जितने तकाजे दीन के आए सब तकाजों का इस्तेकबाल करो, हर तकाजे को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करो। कभी ये मत कहो कि भाई ये तकाजा मैं नहीं कर सकता, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ मांगो, उस तकाजे को पूरा करने की मेहनत करो। যে যত তাকাজা আসবে তাকাজার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে, এক একটার জন্য তৈরি করতে হবে এবং দোয়াও করতে হবে যে আল্লাহ এই তাকাজা পুরা করার জন্য আমাকে তৈরি করে দেন। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत का सफर शुरू किया, सारे घर का माल लेकर के निकल गए। तबूक में वक्त आया तो घर में कुछ नहीं था, सारे घर का माल था, सारा सामान निकाल कर सारा घर में से ले आए। अपने जिस्म में कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़े उतार के भी उसमें रख दिए और दूसरे कपड़ों की जगह कुछ और पहन लिया। तो लगाते लगाते यहाँ पहुंच गए कि सारे घर का माल लेकर के हिजरत का सफर शुरू किया और तबूक में अपने कपड़े भी उतार के रख दिए। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি হিজরতের সময় সমস্ত মাল লইয়া বাইরে হয়ে গেছে। তবুকের সময় তো এমন অবস্থা হয়েছে যে ঘরে যত কিছু আছিল সব কিছু নিয়ে আসছে। যে কাপড়ের যে পরনের যে কাপড় ছিল, হ্যাঁ, গায়ে যে কোট্টারা ছিল ওইটা পর্যন্ত ওই মালের মধ্যে রাখে দিছে, অন্য জিনিস পড়ছে। বলে যে হিজরতের সময় সব খরচ করছে আর তবুকের সময় ওনার কাছে কিছুই ছিল না, সব খরচ করে ফেলেছে। कहने का मतलब ये है कि इस काम में जितनी कुर्बानी दो, कुर्बानी देकर ये मत समझो कि ये काफी हो गया। कुर्बानी देते रहने को अपना मामूल बनाओ। ऐ अल्लाह, जब भी दीन का तकाजा आएगा हम इसी तरह कुर्बानी देते रहेंगे, इसी तरह अपनी जान खर्च करते रहेंगे, इसी तरह अपना माल खर्च करते रहेंगे, जिस तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खर्च किया और सारा माल घर से निकाल करके रख दिया और फिर यूं कहने लगे कि जब भी अल्लाह के दीन का तकाजा आएगा अबू बकर इसी तरह अपना माल और जान खर्च करेगा। যতই কোরবানি দেই এটাকে যথেষ্ট মনে করবো না যে অনেক হয়ে গেছে, বরঞ্চ যে কোনো তাকাজা আসে নিজেকে তৈরি করব, আমি এর জন্য সময় দিব, এর মধ্যে মাল দিব,
মাল খরচ করব, যত টাকা যা আসুক না কেন এটার জন্য নিজেকে নিজে তৈরি করব। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সবকিছু খরচ করেও এরপরও বলতেছে যে আমি দ্বীনের জন্য সব লাগাইবো আর দ্বীনের জন্য সব কোরবান করে দেব। करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, हर महीने माहाना जोड़ में भी अपने आप को अपनी पूरी मस्जिद व जमात को लेके शिरकत करनी है। ওই যে মাসে যে মাসিক যে সময় লাগাইবো এটা সব সাথীদেরকে নিয়ে আমরা ওটার মধ্যে শরীক হয়ে যাব। माहाना जोड़ में মাহানা মাসিক যে জোড় হয় এই জোড়ের মধ্যে সবাইকে নিয়ে শরীক হইব। हर हफ्ते अपनी शब गुजारी में अपने खाने बिस्तर के साथ जाओ। যে প্রত্যেক সপ্তাহে সবগুদের মধ্যে বিছনা এবং খানা নিয়ে যাব और अपनी मस्जिद व जमात को लेके जाओ। মসজিদ আর জামাতকে নিয়ে যাব। 2 महीने 3 दिन अपनी मस्जिद की जमात के साथ लगाओ, तीसरे महीने मस्तूरात में जाओ। বলে 2 মাস মসজিদ আর জামাতের সাথে লাগাইব আর তৃতীয় মাসে মস্তুরের সহ লাগাইব। अशरा भी लगवाओ, चिल्ला भी लगवाओ। 2 महीने में लेके बैरून मुल्क में जाओ। ওই যে 10 দিনও লাগাইব, চিল্লাও লাগাইব, 2 বছর পরে দিয়া বিদেশ সফর করব। घर के अंदर अगर आपकी मस्तूरात का वक्त लगेगा तो दीन के काम करने की फिक्र आएगी। एक आपके घर की औरत सारे घर को दीनदार बना देगी। বলে যে মস্তুরাত নিয়ে যখন নাকি আমরা সময় লাগাইব তখন কাজের ফিকির আসবে, তখন ওই মস্তুরাতেই সে অন্যান্যদের জন্য ফিকির করবে। सारा घर मस्तूरात से जुड़ा होता है, सारे बच्चे मस्तूरात से जुड़े होते हैं। सबकी जिंदगी घर में दीन आएगा मस्तूरात के जरिए से, बच्चों में दीन आएगा औरतों के जरिए से। ওই যে ঘরে যারা আছে বাচ্চা সবাই মস্তুরাতের সাথে মহিলাদের সাথে জুড়ে আছে। মহিলারা যদি দিন বোঝে তাহলে ইনশাআল্লাহ সবাই বুঝবে এবং এখান থেকে দিন ছড়াইতে থাকবে। आप घर में 8 घंटे रहते हो, मस्तूरात घर में 24 घंटे रहती है। যে আপনি কয় ঘন্টা থাকেন ঘরে, মস্তুরাত তো 24 ঘন্টায় ঘরের মধ্যে থাকে। जो 24 घंटे रहती हैं उनमें दीन आएगा तो 24 घंटे की जिंदगी में दीन आएगा। যে 24 ঘন্টায় ঘরে থাকে তার মধ্যে যদি দিন আসে তো 24 ঘন্টায় তো দিন চলতে থাকবে। हम तो 8 घंटे के लिए घर में आते हैं, আমরা তো 8 ঘন্টার মধ্যে 8 ঘন্টার জন্য ঘরে আসি। इसलिए कोशिश करो कि पूरे सारे काम की तरतीब बना के चलनी है। बच्चों को कुरानी मकतब से जोड़ना है, घर में औरतों को तालीम से अफ्तारी तालीम से जोड़ना है, अल्लाह के रास्ते में उनका वक्त लगवाना है और खुद भी अल्लाह के रास्ते में निकलना और मस्जिद और जमात से जुड़कर चलना है। এইভাবে বাচ্চাদেরকেও দ্বীনি তালিম শিখাইতে হবে, মুস্তারিদদের মধ্যে তালিম করতে হবে, নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় বাহির করতে হবে, নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় যাইতে হবে আর মসজিদ ও আল্লাহ কাজের সাথে নিজেকে জুড়ে রাখতে হবে। करोगे? করবো তো ভাই। आपका इज्तिमा कब होगा? আমাদের किसी की समझ में आया? আপনি থাকেন কোথায়? सब एक साथ बोल रहे हैं, किसी की समझ में आया? হ্যাঁ खाली शोर समझ में आया? বলে ভাই एक आदमी बताओ इज्तिमा তো कब আমরা होगा? আসছি এক পরিস্থানের গাড়িতেই। ভাই শুধু সুর শোনা গেছে, এখন ওই গাড়ি সবাই একসাথে বলছে তো এই জন্য একজন বলেন যে কিরকম? বাবারে এখানে তো আর এখানে জানুয়ারি बताओ, आप बताओ। 2টা গাড়ি আছে, একটা বুকিং দিছি, 20, আরেকটা দিয়া চলে 21, 22 জানুয়ারি। हाँ, কত দিছে? आने वाली जनवरी में कत नंबर? 20, 21, 22 में हमारा इज्तिमा होगा। দুয়ারিপাড়া। বলে যে এই যে সামনের মাসে জানুয়ারি, এই মাসের সামনের মাসের 20, 21 জানুয়ারিতে আমাদের ইজতেমা হবে। ওটা দুয়ারিপাড়ার না। 20 तारीख से शुरू हो जाएगा ना। জি 19 तारीख में क्या है? যে 19 তারিখ। 19 की रात में पहुंचना है ना। জি জি 3500। এখানে এসে নিয়ে যাবে। আচ্ছা ঠিক नहीं, আছে। नहीं, शुरू कब से होगा? 19 के मगरिब के बाद शुरू हो जाएगा। 19 की मगरिब के बाद शुरू हो जाएगा, দিতে হয়। बयान होता असर है। से शुरू हो जाएगा। इसलिए सारा मजमा, अब आपकी जिम्मेदारी इज्तिमा की मेहनत की जिम्मेदारी क्या है? বলে যে এই ইজতেমার জিম্মাদারি কি মেহনতে ইজতেমার জিম্মাদারিটা কি? आप हजरात, एक जिम्मेदारी आपकी मस्जिद के ताल्लुक से है, এক জিম্মাদারি হলো মসজিদের সাথে সম্পর্ক, एक जिम्मेदारी हल्के के ताल्लुक से है, একটা হলো যে হালকার সাথে সম্পর্ক করে, एक जिम्मेदारी शहर के ताल्लुक से है। আর একটা জিম্মাদারি হলো শহরের সাথে সম্পর্ক করে, यानी यूनियन बोले, क्या बोलते हैं? ইউনিয়ন। यूनियन। और एक जिम्मेदारी थाने के हिसाब से है, আর একটা জিম্মাদারি হলো থানা হিসাবে, और एक जिम्मेदारी जिले के हिसाब से है। আর একটা জিম্মাদারি হলো জেলা হিসাবে। जिले के जिम्मेदार साथी यहाँ से वापस जाकर सारे जिले को सामने रखकर जिले के अंदर चलेंगे फिरेंगे इज्तिमा की मेहनत के लिए। टेलीफोन से नहीं, पैरों से चलो। তো বলে যে এখান থেকে যাওয়ার পরে শহরের জিম্মাদার, জেলার জিম্মাদার যারা আছে পুরা শহর, তারা পুরো এলাকাকে সামনে নিয়ে
চলবে ফিরবে শাহিনের এবং নাম্বার সবাইকে আছে এই না? নেসবতে জোড়াইবে টেলিফোনের দ্বারা না, কদমের দ্বারা। কেন থাকার কথা তো टेलीफोन से टेलीफोन आएगा, आदमी से आदमी आएगा। ওনার কাছে বলে যা টেলিফোনের দ্বারা টেলিফোন আসবে আর মানুষের দ্বারা মানুষ আসবে। ওর 3800 টাকা एक बुजुर्ग से कहा किसी साथी ने, तबलीग के ऊपर एक किताब लिख दो, এই তাহলে যাইতে হবে তো শাহিন तबलीग এখানে के ऊपर হ্যাঁ एक किताब लिख दो, আপনি যান। सबको फायदा हो যা বলে जाएगा। আসেন समझ में आई बात नहीं? भाई मोहिउद्दीन? আর নাম্বারটাও নিয়ে আসেন ওনার हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? एक साहब ने कहा एक बुजुर्ग से, एक साहब ने कहा एक बुजुर्ग से, तबलीग के ऊपर एक किताब लिख दो, सबको आसानी हो जाएगी। যে এক ব্যক্তি এক বুজুর্গকে বলল যে এই তবলিগের উপর একটা কিতাব লিখে দেন, তাহলে সবার জন্য তবলিগ সহজ হয়ে যাবে। उन बुजुर्ग ने कहा मैं किताब बैठकर लिखूंगा, मैं किताब बैठकर लिखूंगा, तुम उस किताब को लेटकर पढ़ोगे, मेरा काम बैठने और लेटने का नहीं है, चलने फिरने का काम है। তো বলছে যে আমি তো কিতাব বসে বসে লিখবো আর তোমরাও বসে বসে কিতাব পড়বা, যা, তোমরা শুয়ে শুয়ে পড়বে, আমি বসে বসে লিখবো, তোমরা শুয়ে শুয়ে পড়বে, আমার কাজ তো হইল যে উঠিয়া চলে ফিরে করা। হ্যাঁ, তবলিগ কোন বসার কাজ না, তবলিগ কোন শোয়ার কাজ না, चलने फिरने का काम है। চলা ফেরার নাম হইল যে তবলিগ। जो जिले के एतबार से जिम्मेदार हैं, वो पूरे जिले को सामने रख करके मेहनत करेंगे कि हम पूरे जिले से कितनी जमातें देंगे, पूरे जिले से कोई भी ईमान वाला न बचे जो इज्तिमा में शिरकत न करे। एक एक को इज्तिमा में लाने के लिए मेहनत करनी है। যে জেলাওয়ালারা পুরা জেলাকে সামনে নিয়ে তারা মেহনত করবে, ফিকির করবে, আজাইম দিবে। এক এক ব্যক্তিও যেন এরকম না থাকে যে সে ইস্তেমা না আসে, এক এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসতে হবে। थाने वाले थाने को सामने रखकर मेहनत करेंगे, पूरे थाने से कितनी जमातें बनेंगी और कितने कोई भी जो है थाने के एतबार से जितना मजमा है वो सारा सारा इज्तिमा में कैसे पहुंचे। থানাওয়ালারা পুরা থানাকে সামনে নিয়ে মেহনত করবে যে কেমনি তাকাদা পুরো হয়, আজাইম তৈরি করবে এবং মজমা মজমা করে এক এক জমাত বানায় বানায় সবাইকে ইস্তেমা আনার জন্য কোশিশ করতে হবে। पूरे पूरे थाने को सामने रख के मेहनत करें। পুরা থানাকে সামনে রাখিয়া মেহনত করতে হবে। इसी तरह से यूनियन वाले पूरी यूनियन को सामने रख के मेहनत करें। ইউনিয়ন ওয়ালারাও পুরা ইউনিয়নকে সামনে রাখিয়ে তারা মেহনত করবে। जो जिस दायरे में जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी मेहनत की है, उसकी जिम्मेदारी ओहदे की नहीं है। হ্যাঁ, বলে যে জিম্মাদার যদি জিম্মাদারের সাথে আদায় করবো, ওহদার সাথে অর্থাৎ তার হ্যাঁ এরকম ভাবে পদের দ্বারা জিম্মাদারি আদায় হইব না। हमारी जिम्मेदारी खिदमत के तौर पर है, हमारी जिम्मेदारी ओहदे के तौर पर नहीं है। মানে যা আমাদের জিম্মাদারি হলো মেহনত হিসাবে, পদ হিসাবে না। इसी तरह से नीचे जो हल्के बने हुए हैं 15-15, 20-20 मस्जिदों के बहाना जोड़ के हल्कों के एतबार से जो जिम्मेदार साथी हैं वो इन 15-20 मस्जिदों को सामने रखकर चलत फिरत करेंगे, मेहनत करेंगे, भाग दौड़ करेंगे। कोई मस्जिद की जमात उस इज्तिमा के अंदर जाने से न रह जाए। বলে যে এরকম 15-20টা করে মসজিদ দিয়ে হালকা হবে, হালকার মধ্যে পুরা হালকাকে সামনে নিয়ে মেহনত, এমন কোন মসজিদ না থাকে যে মসজিদের সাথীরা ইস্তেমা যেতেছে না, সবাইকে ইস্তেমায় নিয়ে আসতে হবে। और हर मस्जिद की जमात अपनी मस्जिद को सामने रखकर मेहनत करे। हमारी मस्जिद की पूरी जमात, हमारी मस्जिद के माहौल में जितने ईमान वाले हैं, ये सब के सब इज्तिमा के अंदर कैसे शिरकत करें। मुझे अपनी मस्जिद से पूरी बस भर के लेके जाना है। যে মসজিদ ওয়ালারা, প্রত্যেক মসজিদ ওয়ালারাও মসজিদের আশেপাশে এমন ভাবে মেহনত করবে কোন ঘর কোন ব্যক্তির বাকি না থাকে, সবাইকে মেহনত করিয়া ইস্তেমায় নিয়ে আসতে হবে। जितने मस्जिद के माहौल में घर है, हर घर से कम एक आदमी अल्लाह के रास्ते में जाए। মসজিদের আশেপাশে যত ঘর আছে প্রত্যেক ঘর থেকে যেন একজন করে আল্লাহর রাস্তায় বাইর হয়ে যায়। हाँ, इस तरह से लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकालने की, उनकी जमातें बनाने की और लोगों को इज्तिमा में ले जाने की पूरी मेहनत की तरतीब कायम करनी है। ये काम सिर्फ मामूल का वक्त देने से नहीं होगा। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे,
6 घंटे दे दिए, मामूल का वक्त देने से काम नहीं होगा। इज्तिमा का मौका आ गया है, खास मौका आ गया है। इज्तिमा के लिए खास तौर पर वक्त फारिग करना होगा, खास तौर पर मेहनत करनी होगी, खास तौर पर मेहनत की तरतीब कायम करनी होगी, ताकि हमारा इज्तिमा मेहनत की बरकत से कबूल हो। और इज्तिमा की जो मेहनत होगी, जो कुर्बानी लगेंगी, उन कुर्बानियों के साथ सारे आलम में पड़े। हमारा इज्तिमा बांग्लादेश के लिए नहीं, ये इज्तिमा बांग्लादेश का सारे आलम की हिदायत का जरिया बने। যে এইভাবে আমরা এক এক ব্যক্তিকে তৈরি করব, জমাত জমাত হিসেবে তৈরি করব, যেন একজনও যেন বাকি না থাকে। বলে এর জন্য যে আমরা মামুল বানাইছি যে 2 ঘন্টা দিব, আমরা 2.5 ঘন্টা দিব। বলে ভাই এটা যথেষ্ট না, এখন খাস ভাবে সময় বাইর করতে হবে, খাস ভাবে মেহনত করতে হবে। অন্যগুলাকে জরুরত আটফিস করা যাবে, কিন্তু খাস ভাবে মেহনত করিয়া এমন ভাবে সবাইকে তৈরি করতে হবে আল্লাহর রাস্তার জন্য। ইস্তেমার মধ্যে এই ইস্তেমা বাংলাদেশের ইস্তেমা না, এটা সারা বিশ্বের ইস্তেমা। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इज्तिमा तो आपका शुरू हो गया, इज्तिमा तो आपका शुरू हो गया। अभी तो 20, 21, 22 जनवरी में तो दुआ होगी। 20, 21, 22 जनवरी में तो वो इज्तिमा खत्म होगा। इज्तिमा तो आज से शुरू है। বলছে ইস্তেমা তো আমাদের শুরুই হয়ে গেছে, हाँ, এখন থেকে তো শুরু হয়ে গেছে। ওই সময় 20 তারিখে তো দোয়া হবে, আসল মেহনত তো এখনো শুরু হয়ে গেছে। इज्तिमा की दुआ के लिए जमा होना है टोंगी में, लेकिन इज्तिमा शुरू हो चुका आपका। इसकी मेहनत का होना इज्तिमा का होना है। জলে যে দোয়া তো হবে, হ্যাঁ, টঙ্গীর ইস্তেমার মধ্যে, কিন্তু মেহনত তো শুরুই হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটাই তো ইস্তেমার মেহনত। कोई आदमी ये समझ के ना जाए कि इज्तिमा 20, 21, 22 में होगा। हर आदमी यहाँ से वापस जाए ये समझ के कि अब हमारा इज्तिमा शुरू हो चुका। हमें अपनी मस्जिदों में, अपने हलकों में, अपने यूनियन में, अपने थानों में, अपने जिले में इसका पूरा माहौल बनाना है। मस्तूरात को जाके भी बताएं कि तुम भी घरों पे रोजे रखो, दुआएं मांगो, सदका करो, एतकाफ करो, और इज्तिमा की कामयाबी के लिए दुआएं मांगो, और इस इज्तिमा से हिदायत के फैसले हो जाएं, इसके लिए दुआएं मांगो। बच्चों से भी कहो, औरतों से भी कहो, खुद भी करो। বলে যে ফেরার সময় আমরা এই খেয়াল করে যাব না যে সামনে আমাদের ইস্তেমা, আমরা মেহনত করব। আর এই ইস্তেমার মেহনত তো শুরু হয়ে গেছে, এখন মেহনত চলতেই আছে। আমরা মসজিদে গিয়া সবাইকে তৈরি করব, এবং ঘরের মধ্যে মা বোনদেরকে, বাচ্চাদেরকে আমলের মধ্যে উঠাইবো। এতেকাফ করে, তারা এরকম ভাবে দোয়ার মধ্যে লাগিয়ে যায়, ঘরের আমলগুলা করে, বাচ্চাদেরকে পর্যন্ত তৈরি করে ফেলবো, যে মেহনত তো শুরুই হয়ে গেছে। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक इज्तिमा हुआ संभल के अंदर, संभल यूपी के अंदर एक जगह है, संभल में इज्तिमा हुआ। इज्तिमा की तारीख ले गए तो एक औरत ने संभल के अंदर 1 साल के रोजे रखे। বলে যে আমাদের ইন্ডিয়ার বলে ইউপির মধ্যে একটা সম্বল জায়গা আছে, এখানে ইস্তেমা হয়েছে। বলে যে ওই ইস্তেমার জন্য এক মহিলা 1 বছর রোজা রাখছে। और इज्तिमा की कामयाबी के लिए इज्तिमा दुआएं करी, सब कुछ हुआ। ইস্তেমার কামিয়াবির জন্য হ্যাঁ রোজাও রাখছে এবং দোয়াও করছে, যত সব কাজে ইস্তেমার কামিয়াবির জন্যই করছে। अल्लाह ताला की मदद ऐसी दुआओं पर, रोजों पर, सदकों पर, औरतों के अंदर जब ये दुआएं मांगती हैं और ये मैदान में आप मेहनत करोगे, इसकी बरकत से सारे आलम में हिदायत की हवाएं चलेंगी। আল্লাহ তাআলার মদদ আসবে। এরকম হ্যাঁ রোজা, এরকম দোয়া, সদকা, হ্যাঁ মহিলারা যদি এই সমস্ত দোয়ার মধ্যে লাগে, আমলের মধ্যে লাগে, তাহলে তাদের দোয়ায় আল্লাহ তাআলা এমন সাহায্য করবে যে সব জায়গার মধ্যে কাজ পৌঁছে যাবে। और जमातें 4-4 महीने की बनानी है। জমাত তো বানাইবো, 4 মাসের জন্য জমাত বানাইবো। कोई हाँ नहीं कर रहा। কি ভাই বানাইবেন তো? 4 মাসের জন্য জমাত বানাইবো। हर मस्जिद से 4-4 महीने की जमात। প্রত্যেক মসজিদ থেকে 4 মাসের জন্য জমাত বানাইবো। हाँ, चिल्ले की आवाज मत लगाओ ज्यादा, 4 महीने की आवाज लगाओ। চিল্লার আওয়াজ লাগাইবো না, চিল্লা কারা, 4 মাসের আওয়াজ লাগাইবো। 4-4 महीने की जमातें बनाओ, 4-4 महीने की। 4 মাসের জন্য জমাত বানাইবো। हाँ, ताकि यहाँ हमारे सारे बांग्लादेश के जितने हमारे शूरा के जिम्मेदार साथी हैं, उनके सामने बात आ जाए कि बांग्लादेश के हमारे जितना मामला है वो 4-4 महीने के लिए हर साल जा सकता है और 4-4 महीने लगा सकता है। और যে আমাদের বাংলাদেশের হ্যাঁ সব শূরাদের সামনে, সবাই সামনে যেন এই কথাটা আসিয়া যায় যে প্রত্যেকে 4 মাস লাগায়, 4 মাসের জন্য যায় এবং 4 মাস তারা লাগায়।
चिल्ले की जमातें बनाने से इनकार नहीं है, लेकिन हर मस्जिद से कम एक जमात 4 महीने की जरूर होनी चाहिए। বলে চিল্লার আওয়াজ তো লাগাবে না, প্রত্যেক মসজিদ থেকে যেন 4 মাসের এক এক জমাত হয়ে যায়। तैयार हो? তৈরি আছি তো ভাই, कर लोगे? করবো তো। चलो, इसीलिए वापस जा रहे हो आप? आपकी वापसी इज्तिमा के लिए हो रही है। এই জন্য তো আমরা ওয়াফত যেতেছি যে আমাদের ইজতেমা তো এই ওয়ানওয়ানের উপরে হবে। हाँ, घर कारोबार समझ के वापस मत जाओ। ঘরবার সামলাইবার জন্য, ঘরবাড়ি সামলাইবার জন্য ফিরত যেতেছি না। ऐ अल्लाह, हम अपने इज्तिमा की मेहनत के लिए वापस जा रहे हैं। আয় আল্লাহ, আমরা এই ইজতেমার মেহনতের জন্যই ঘরবাড়িতে যেতেছি। हमें सही मेहनत करने वाला बना दे। আমাদেরকে সহি মেহনত করনে वाला বানায়া দেন। चलो, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তৌফিক নসিব ফরমান। अगला अमल होगा, अपनी जरूरत से फारिग हो जाए, इंशाल्लाह रवानगी की बात शुरू होगी, उसके बाद दुआ होगी। फिर যে ভাই সামনে আমলের জন্য আমরা সবাই তৈরি হয়ে যাই, রওনাগি হবে, এরপরে দোয়া হবে। যার যার হ্যাঁ